Pwede bang airdrop na lang? Sige sir, pwede po. Okay. Good afternoon po. Meron kayong CCTV dito, ma'am. Ang aling CCTV po sir, indoor or outdoor po? Yung pang outdoor po sana na 360 na naka-colored na rin yung night vision, tapos yung pwede naka-wired para kahit hindi na connect sa wifi. Meron kami dito sir. Ito po, TP-Link na VG CCTV camera. Outdoor, full colored na po yan sir, and pan and tilt. Yan, Ito sir. nga yun, yung meron ng smart motion detection, tapos IP66 na rin. Tapos sir, kunin nyo na po. Sige sir, ma'am, kunin ko na to, ma'am. Bali sir, ano pong mode of payment nyo? Cash po ba? Wala kasi ako dito ang cash eh. Gcash po? Wala din naman yung Gcash ko. Wala rin kasi kaming Paymaya sir. Credit card po? Wala din akong credit card. Ano sir, bank transfer po ba? Wala din eh. Pwede bang airdrop na lang? Sige sir, pwede po. Okay na po ma'am, nasend ko na. Okay na po sir, bali may change din po kayo. I-airdrop ko na lang po ba? Sige po. Okay po. Thank you.